الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم آمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إيمانا بك وتصديقا بكلماتك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارحمنا فإنك خير الراحمين لتحرير المسجد الأقصى فلسطين لحرر المسجد الأقصى فلسطين या रब्बल आलमीन या मौला करीम नसीब ईदुल अज़हा की मिंगा वाजिब रकात अनि अदा तौजखी बसी अरान में याव बतारगसु मौला सही मौलिम जिन्हा कोई बनिना फिद्वीना अदा तौजखी बा वाजिब रकात अनि यसे चुमथोक पिरगा नागनी अबीग्रबा अदुगुम लबा मकबूल वाजिबात सिंह अदुगी मनुंग नज़लन बियो इलाहल आलमीन इज्तिमाई तौर पर बजमात तौज़खिबा वाजिब रकात अनि सिगी मंगाल दगी इरमदम इरेकाय कोई खुदिमकी थक्ता नाकी माइकई दगी
जमीनी आफत आसमानी बला लाकदब लेरंब तारगसु कोक्थोक्पिरगा रोजे क़यामत फाउबा अखोय खुदिमक असि कलामी मुक़द्दस की मनुंगद मियोइब जाति की मथक नहालना तौहन्निंगिबा अदुगुमलबा अहकामातसिंग अदुदा खंगना ससरिबा अकाबिरी ने मिल्लत इस्लामिया सिंग अदुगी मनुंगदा सलहनबीबग लोइनना अखोय खुदिमक असि रोजे क़यामत फाउबा इत्तिहादुल फिक्र इज्तिमाई कुलूब ओइरकांदा नेजे सही की तरीका अदुदा पुंसी लेन बंगमगी तौफीक पिनबियु इलाहुल आलमीन मरोइना इरमदम सोमदगी मयुम मरमदम थादोकलमगा सरजमीन हिंदुस्तान थादोकलगा नुमित निफुनिगी खालिस नाथगी इबादत तौजगीदना नसी चखिबा हुजाज किराम सिंह अदु शांति की साथा मक्का मोजमा यौखी मौला मणिपुर अमुक हन्ना सकीना की साथ अखोई इरक्ता तिनबंगमबगी तौफीक अदुसु पिनबियु इलाहुल आलमीन लेहौरिब अखोई खुदिमक्सु चखिबा मखोइदौना हज्जे बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत तौबंगमबगी तौफीक पिनबियु इलाहुल आलमीन मसु या अल्लाह ngasi इस्राएल ना फलस्तीन की थकता ngasi मिसी मिहा तौदना खोतना ngasi जुल्म ज़ियादती हिंसा तौरिबा सथरिबा थोंगसे ngasi मखोइदा चपचाना पराम तंबीरगा मखोइगी कौम नसीबो नेस्त नाबूद खत्म तौबियु इलाहुल आलमीन जमीन नसीदगी जितने भी लेरिबा मुसलमान की एंटी ओरिबा दुगुमलबा दीगर मज़ाहिबीन से पुनमक खत्म तौबियु इलाहुल आलमीन नत्रगना मौला मखोइबु हिदायत की लंबी दुगी संगी संगनबिरागा इस्लाम मसी कन्वर्ट तौरगा अखोई की साथ कलिमा तय्यबा की चर्चा तौरिबा सिदा अखोई पुनमक तौमिन्नब ngambagi तौफीक पिनबियु इलाहुल आलमीन मतम लेबा खिबिके अखोई खुदिमक असि कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गलोइन पुंसी लेलिबो मियोइसिंग अदुगी मनुंग सलहनबियु इलाहुल आलमीन रोजे क़यामत की नुमित हौजी कौसर अखोई खुदिमक थप नसीब ओहंबियु इलाहुल आलमीन अमल नाम आमाल की शहादत अखोई खुदिमकी ये असिद सिन्नबियु इलाहुल आलमीन मरोइना नसी हिंदुस्तान की मनुष्यन लेबिरिबा अमदी पृथ्वी खुनाइदा मुसलमान कम्युनिटी दा नसी की ये इबादुगुम्बा फतबियु मियेंग सिंगदो मौला खत्म तौबियु इलाहुल आलमीन हिंदुस्तान नसी पार्लियामेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 की पास तौगदौरिबा असे मौला नसी गैर की हक की लौथोकपिरगा अखोई कम्युनिटी इस्लाम की हक असिद पास तौहनबियु ने इलाहुल आलमीन या अल्लाह तसेंगमदी अखोई गुनाह न मरम ओइदुना जालिम की हुकूमत अदो तौहनबिबने अखोई तसेंग याजै अखोई खुदिमक असि गुनाह तौदुना समंदर की इसिंग दौना थनखरे मौला सीन थगिब इसिंग अमुक हन्ना हंगलप यादबगो जब तक ये ना की नदी यौदी फौबा तयुंपाल सिदैसिदा अखोई खुदिमकी अमक्तो सिंगसे माफ तौबियु नान नतना अम भोग लेते बोलो नान अखोई खुदिमक सही तरीका अदु नमजिंग बंगमबगी तौफीक पिनबियु इलाहुल आलमीन कर्म वही है नानी अभी गनिए तो सुखं दे बोला कुछ तस्वीर ना है के तंबियु नाना अचुंब नबी ओहंबियु मौला अखोई घुमादनी लैजरीसे मौला अदुगुम नबी पामी जो दुनिया दगी होना जन्नत की हराम पुजेर तहन बिखरबा लुपसिंग अदुगी मनुंग चलहनबियु अखोई खुदिमक मौला या अल्लाह नसी ननाई तोलबा बंदा अखोई खुदिमकना नाकी बारगहदा खुबाकर थगतुना हाइजरी जरीबा तौजरीबा फरियाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना माँ की उम्मत सिंगिदमक खंबीरकांगा तौखिबा दुआ अदुदा नहांगा मिनुंग शिवपीरगा दुआ अदुबु याबिखी हाइबा दुआ अदुगी मनुंग अखोइना थंगचरिबा दुआ सि अमु ओहनबिरगा
दुआसिबु सरकारी मदीना मोहम्मदी अरबी हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदका अमजुम की तुफेर लगी दुआसिबु लतनबु लैतना कबूल तबील आलमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सल्ली व सल्लिम वज़ीद वबारिक अला हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।